AI ni bising tui, ChatGPT ni bising tui, ketal poster sanamai, Maharashtra blame Khaima ni sungnugu, Maharashtra criticize Khaima ni sungnugu, but they criticize Khaini ro, they blame Khaini ro, Bangladesh ya se glok phai tongo, atai mo boro kok prati saka, open boundary khaye, riri jago camper bazar tiro, atai mo boro kok prati saka. যে জরাও খাকলাবো পর্যন্ত নাই কক্সাগো সিনিতি প্রাসারো সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল্ড নো কা শুনানি বাগৈ দাগ সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এনকা খরকসা আজ এ ন্যাশনাল পার্টি খাইতনে লিডার্স ও কংগ্রেস পিসাকা যে জাগো আগরতলা হাই রগো দিন ব্রড ডে লাইট রগো সিনি বুকুজুক সংগ্রাম ফ্রেস সম্প্রে খাইজাগো ব ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি নি বড় কক পিসাকা যে জাগো নিনি Sini edisini hano sekzagi tlangtangni naitongo. Nogo ponchayat ro klaizakna naitongo. Bo national party ni boro kokti saka. Je jago sini jiprasa je baniya khaitone rokno satok pito khaijago. Bo national party kokti saka haisi. Tini sakarke chaya. Yes, we all are answerable to these questions haisi. Answer marana haisi. केवो पावर परमानेंट पोस्ट किया 2026 ने अप्रैल से इलेक्टेड इनका मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इट इज नॉट परमानेंट 5 years रिपोर्ट संबो सिनी ऑफ पोस्ट गमावी मानो नॉर्सगी मानो जुदी बरक निपाकी संकोप सायगे दफानि बाय कोप साय आर सिनी बरो रो गबांमा जागा जागा थांगा पारा बिसिं रगो थांने दुखु नां हायसि Lama kaham kere, tui suruh seman nengyao thoso sung 80 Independence Day sung celebrate khai tongo or 2026 ni Mia hai chalo 15 August asi the 80 Independence Day sung step khai mani au sung celebrate khai tongo or thoso nor lukhana baksa jaga tui kahama nengya school kahama poriya lama kahama himya kabang ma janta ro kok thau tini sini MDC sokno sagor sar lama sanamai redi sar tini ব্যবস্থা khai redi sar suno school ka hamri redi bkha yogo haise bkha thunu kosto nang haise dukho nang edisini thani ab fan kisi kare haise 4-5 crore PWD phayu 1 hoite 2 crore education jo phayu